Bonjour et bienvenue à l'École française internationale de Kiev. Cette école a été fondée en 2005. Elle se trouve à Puchavoditsa depuis 2009. Elle accueille aujourd'hui près de 300 élèves de 2 ans à 17 ans. Je vous propose aujourd'hui une visite virtuelle de notre établissement, de l'école maternelle au lycée. Suivez-moi, je vous prie. Notre école a ouvert ses portes en 2005, elle a fêté ses 15 ans en juin dernier. Notre école est ouverte 5 jours par semaine, 10 mois par an, aux élèves des écoles maternelles, élémentaires, du collège et du lycée. Notre école a 2 licences, une licence ukrainienne d'enseignement et une licence française d'enseignement. Notre école fait partie du réseau AEFE, qui regroupe plus de 500 écoles françaises dans le monde. En 2013, notre école a reçu le label France Éducation et dernièrement, après une grande inspection, nous avons obtenu une nouvelle homologation française. Dans notre école, nous comptons 4 langues d'enseignement, l'ukrainien, le français, l'anglais et l'espagnol. Notre école conjugue harmonieusement 2 programmes d'enseignement, le programme officiel français et le programme officiel ukrainien. Aussi, les élèves reçoivent chaque jour 1 à 2 activités d'enseignement en anglais. Chaque jour, les enfants ont un cours de mathématiques, ils pratiquent le sport et les arts. Nous avons un programme d'enseignement qui s'appelle l'enseignement par les arts. Notre année scolaire est divisée en 5 périodes de 2 mois chacune. Nos élèves passent les examens officiels locaux, à savoir en fin de 4e année, en fin de 9e année et en fin de 11e année, les diplômes officiels ukrainiens. Aussi parallèlement, à partir des premières années de l'école élémentaire, ils passent le DELF. Ils passent aussi des épreuves de langue anglaise et ont le niveau C1 à la fin de la 11e classe. Ils passent aussi des examens de langue espagnole, le DELE, et peuvent atteindre le niveau B2 à la fin de la 11e classe. L'école a équipé toutes ses classes de matériel performant, de haute technologie, afin de permettre aux élèves de suivre un programme plus attractif, plus innovant. Bienvenue à l'École française internationale de Kiev. Мені лише 10 років, але я вже свідома громадянка. І громадянська освіта є невід'ємною частиною нашого навчання. Я знаю і поважаю українське, вивчення української мови і літератури, історії нашого народу є основою поваги до самого себе та фундаментом цілісної країни. Я поважаю і оберігаю природу. Я вважаю, що майбутнє нашої батьківщини і навіть цієї планети Земля залежить від нас, бо ми ще не дорослі. Майбутнє нашої планети залежить від того, як ми формуємо свій екологічний світогляд. Цього ми навчаємось під час проєктів, занять, відпочинку. І в цьому нам допомагає наша школа. Notre école s'est rapidement adaptée aux changements actuels et a su réagir très vite. Nous n'avons pas
perdu une seule leçon depuis le premier jour de confinement et la communication avec nos professeurs était continue. Dans notre école, l'essentiel, c'est l'atmosphère. Nos professeurs veulent que nous soyons en confiance. Je sais que je peux m'adresser à eux pour trouver l'aide et pour développer mes compétences. В нашій школі застосовується індивідуальний підхід, і ми вчимося працювати в команді. Кожен учень має свої сильні та слабкі сторони. Нам допомагають розібратися в своїх уподобаннях і відчути впевненість. У нас приділяють багато уваги мовній та організаційній адаптації новачків, щоб зробити їх вливання в колектив якомога приємнішим. I study practically. I learn to use critical thinking. We take part in a lot of miscellaneous projects in different spheres, which help us to develop our practical skills of using our knowledge in real life. Ми формуємо науковий світогляд. Природничо-математичний блок займає важливе місце у нашій навчальній діяльності. Діти мають змогу здійснювати подорожі та екскурсії за науковими напрямками, зустрічатись із видатними українськими та закордонними вченими, вчаться експериментувати та досліджувати навколишній світ, висувати гіпотези та пропонувати нові рішення. Що я люблю свою школу? Мабуть, за те, що тут мене поважають, підтримують, а ще лише французьку, яка мені дуже подобається. We learn foreign languages, as well as we study different subjects in foreign languages. Thus we learn French, Spanish, English, languages and literature, as well as math in French and history in English. For us, a foreign language isn't the objective, it's the key that opens the doors of the world. We use a great variety of approaches. Our diverse but harmonious team includes teachers from 5 countries, each of whom is a unique specialist and a creative person. We also actively apply technical innovations in teaching. So we have a strategy, but we are open to everybody's ideas and advice. Our school is a large family in which everybody is entitled to express their opinion and make suggestions. We do our best to provide effective and comfortable conditions for good education. Nous visons un avenir audacieux pour nos élèves. Non seulement ils peuvent poursuivre leurs études en Ukraine, certains ont rejoint l'Université nationale Taras Shevchenko, l'Académie nationale Kyiv-Mohyla, mais aussi à l'étranger, lycées et universités en France, en Angleterre et dans d'autres pays. Notre objectif est qu'ils deviennent de vraies personnalités, autonomes, créatives et heureuses. Якщо вам близькі наші ідеали і пріоритети, ви цікавитеся сучасною адаптивною освітою, цінуєте затишок і психологічний комфорт своїх дітей, замислюєтеся над освітою майбутнього, ми з радістю відповімо на ваші запитання і запросимо для знайомства. Welcome! Bienvenue!